बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान को सजा सुनाने वाले इंसदाद दहशत गर्दी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन फंस गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है और वो खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने तरले मिन्नतें शुरू कर दी हैं कि मुझे तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बचाया जाए, रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है वो सेटल करवाया जाए। और कहाँ भागने की तैयारियां हो रही हैं, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये हमारा नया चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि दूसरे चैनल के ऊपर थोड़ा फ़लस्तीन काज के हवाले से हम बात कर रहे थे तो इशू आ रहे थे, तो इसलिए ये दूसरा चैनल हमने स्टार्ट किया है। इस पे आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों और इसी तरह से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जब आप कोई फैसला करते हैं, कभी भी जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आपके पास अथॉरिटी होती है, जब आपके पास पावर होती है, तो बंदे को बड़ी म्याना रवि से चलना चाहिए और देखना चाहिए कि हक और सच क्या है। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि जो पावर के अंदर होता है वो ये समझता है कि मैं भी और कोई और भी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन, उसका फिर पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो तख्त पे बैठे हुए हैं वो ज़मीन बोस किस तरह से हो जाते हैं। आपने नाज़रीन देखा कि किस तरह से अनवारुल हक काकड़ जो पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म थे और उनकी जानिब से जितना कोई भी निगरान वज़ीर आज़म ने इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, इतने उन्होंने जाके यूनिवर्सिटियों के अंदर बातें नहीं की, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उन्होंने कोई तकरीरें नहीं की क्योंकि उसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। लेकिन उन्होंने जनाब फुल टाइम जो है वो अपने आप को रखा जी कि मैं जैसे मुकम्मल तौर पे एक मैंडेट के साथ आया हुआ वज़ीर आज़म हूँ। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही वो इक़्तिदार से हटते गए, इक़्तिदार आगे मुंतकिल होता गया, तो साथ ही उनको नोटिस आ गया और उन्हें कहा जी भाईजान निकालें पैसे, जो आपने वो बंगला पिछले 5 साल से रखा हुआ था उसका किराया निकालें, वो जो तकरीबन को 75 करोड़ रुपया वो बनता है, बिजली के बिल रहते हैं, तो वो भेज के तो उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो लाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि जो इदारों के अंदर लोग बैठे होते हैं वो प्रेशर में करें या फिर लालच में करें या किसी भी तरीके से जो फैसले किए जाते हैं नाज़रीन, जो फैसले आने वाली उनकी नस्लों को भुगतने पड़ते हैं। कोई भी फैसला जो भी नाहक किया जाता है वो जो फैसला है वो पीछा करता है और पीछा करके वहां तक लेके जाता है कि छोड़ बातें दे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब बात की जाए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो उनके कारकुन हैं, उनकी नाज़रीन मिसाल ऐसे ही है जैसे मतलब पंजाबी में कहते हैं कि भूंडा दी खक्खर च उंगली दे देना। तो अब जो है वो ये जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको पता है कि किस तरह से वो जब इलेक्शन की रात थी, फिर जो अचानक कहीं पे गए, किसी ने उनसे नहीं पूछा, सारे मामलात हो गए। उनको भी पता है कि मैंने जो कुछ किया हुआ है। नाज़रीन, अब सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो कनाडा के अंदर बनाए जा रहे हैं, सफ़ीर बनाए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर वो सफ़ीर नहीं बनाए जाते तो फिर जो है वो फिर भी उन्होंने डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद तो लाइफ गुजारनी। पाकिस्तान के अंदर उनका लाइफ गुजारना मुमकिन नहीं होगा। जहां कहीं पे भी वो जाएंगे, तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे। जावेद चौधरी ने बड़ी वाज़ेह और बड़ी एक मतवाज़न सा तजिया किया था। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह से पाकिस्तान से निकालो, क्योंकि बाकी की जिंदगी पाकिस्तान में गुजारना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जहां पे मैं जो कुछ मामलात में कर चुका हूं ये फिर अब जो है वो अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। नाज़रीन, इसमें शक भी कोई नहीं है। अगर तो राजा साहब ने कुछ गलत नहीं किया हुआ तो फिर उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है इस चीज़ का कि जो तहरीक इंसाफ वाले वो वेट कर रहे हैं बड़ी बेचैनी से उनका कि वो किस तरह से सामने आते हैं। जैसे ही वो रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर उसके बाद उनसे वो निपटेंगे। सवाल दूसरी जानब ये पैदा होता है कि अगर वो सफ़ीर भी बन जाते हैं तो जिस भी मुल्क के अंदर वो जाएंगे, जहां पे भी उनका कोई प्रोग्राम हुआ करेगा,
تو کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ اوورسیز پاکستانی ناظرین ان سے پاکستان میں موجود جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان سے بھی زیادہ اگریسو ہیں اس وقت جو ہے وہ ان کا آپ نے دیکھا جس طرح سے آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے جا کے کہا جی کہ پاکستان سے مطالبات کیے جائیں الیکشن کے حوالے سے دیگر چیزیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا. تو یہ چیزیں آن دی ریکارڈ ہے. بہرحال وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ واٹ از رائٹ اینڈ گڈ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہ راجہ صاحب کے لیے بڑے وبال جان بننے والے ہیں. دوسری جانب ناظرین جج ابو الحسنات ذوالقرنین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بڑے وہ ان رہے اور انہوں نے بھی حد کی. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ان کو عدالت میں جب پیش کیا جاتا تھا جب ان کو بلایا جاتا تھا تو جج صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے کرتے رہے وہ ساری چیزیں تحریک انصاف والوں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں پوری دنیا نے دیکھی ہوئی ہے کہ ان کی نظر ہوتی تھی وہ جو آج نزلہ زکام خراب ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے تو معاملات کو لٹکایا گیا پھر کیس کی جس طرح سے وہ اس کا فیصلہ دیا گیا وہ بھی آن دی ریکارڈ اس میں بہت سارے لوپس موجود ہیں. تو ناظرین انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں ان پر مس کنڈکٹ کا الزام لگا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو بھجوا دیا ہے انتظامی سائٹ دیکھنے کے لیے اور نوٹ بھی لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کہ اس مرحلے پر جج کے خلاف کسی بھی قسم کی آبزرویشن لکھنے سے متعلق تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ کہا کس نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں. دہشت گردی کے ایک مقدمے میں انہوں نے ایک ملزم جو تھے ان کو عامر مسعود مغل ان کی ضمانت منظور کی اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر معمولی نوعیت کا ایک کیس ہے اس وجہ سے ضمانت منظور کی جا رہی ہے. ناظرین ہوا کچھ یوں تھا کہ جو ملزم ہے عامر مسعود مغل یہ اپنے وکلاء کے ساتھ جج جو ابو الحسنات ذوالقرنین ان کی عدالت کے اندر موجود تھے جس کی تصدیق جو چیف جسٹس گل حسن اورنگزیب اس کی عدالت کے اندر تفتیشی نے بھی کی کہ یہ وہاں پہ موجود تھے یہ حاضر ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی گئی. بعد میں پتہ چلا جی ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے. تو ناظرین جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں. تو وہ وقت بھول جاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے ہٹے گا تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. لیکن ناظرین اب جو ہے وہ خبریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہے مس کنڈکٹ جو ہے اس کا الزام عائد ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ اور بھی کچے چٹے کھلنے والے ہیں. تو یہ معاملات اس وقت ناظرین چل رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کرتے ہیں دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن دنیا میں بھی آپ کو بونا کاٹنا پڑتا ہے اور جب آپ اپنے ضمیر سے فیصلے کرتے ہیں جب آپ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں تب آپ کو ڈر خوف بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے جو خاص طور پہ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں وہ پھر اس طرح کے معاملات کے اندر انوالو ہو کے دنیا کے اندر ہی چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں ان کو. بہرحال ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.